Salam, j'espère que vous allez bien. Alors, Doka, dites comme la deuxième vidéo, t'as la deuxième partie TP botanique. Bon, Doka, ndiro les ptéridophytes. Les ptéridophytes sont sulato. Plantes terrestres, vivent dans des milieux humides. Ce sont des embryophytes, des trachéophytes avec des éléments vasculaires. Donc, un homme des éléments vasculaires, d'accord. Appareil végétatif, tige, feuilles, racines. معناتها كي عندهم la tige et les feuilles et les racines, c'est un cormus complet. L'embranchement Phyllocophyta. Bon, هذه c'est la systématique. هذه لازم تحفظوها. L'embranchement Phyllocophyta, la classe Pteridopsida, l'ordre Polypodial, la famille Polypodiaceae, l'espèce Polypodium vulgare. Alors, les ptéridophytes sont constitués de deux parties. عندهم la partie souterraine اللي تجي تحت الأرض et la partie aérienne اللي تجي فوق الأرض. Donc la partie souterraine formée d'un rhizome. Bon, déjà نوريكم هاد la photo. Bon, هادو هما كشغل عندهم des racines déjà. من تحت عندهم des racines adventives تسمى عندهم des vraies racines. L'ensemble تاع هاد les racines نقولوا له rhizome. Voilà. La partie aérienne constituée d'une fronde. هاد la fronde واش معناتها شغل سي des feuilles. مي بصح هاد لي في شغل ماشي جايين نورمال. عندهم شغل هادي اون فوي فيها دي بينول هادوما صغيورين وريقات صغيورين وعندهم ان غاشي هذا اللي جاي شغل هكذا هذا الخط فوالا هذا هو لو غاشي. Alors دوكا نروحو لا reproduction. قالك dans la face inférieure تسمى وين كاين لا من اللور voilà des pinules. Il y a des amas de sporanges. On les appelle sores. Sont nues, non recouvertes. Dans chaque sporange, il y a des spores. Donc, nous avons comme schéma. Alors, Hadia, c'est une pinule. Où je fais hamlor. فيها des amas. شغل هكا تجمعات تاع واش تاع sporanges. ياك. Donc, هذه دويرة فيها بزاف لي sporanges. هادو هما لي سبورونج واش نقولوا لهم كي يكونوا بزاف هكا ملايمين نقولوا لهم دي سور داكور سون نو تسمى ماشي مغلفين الوغ دون شاك سبورونج يا دي سبور دونك في كل سبورونج وحده فيها دي سبور داكور هذه هي دونك هذه هي pour l'appareil reproducteur. Donc, le sporange se présente comme une petite masse renferme des spores, toutes identiques. Le sporange est entouré par assise de cellules qui protègent ses spores. Oui, voilà. Donc, le sporange a une assise de cellules. Sur le bzaf, les cellules. Le rôle c'est la protection. Oui. Où le sporange est fixé au pénule par un pédicelle. Donc, راهو لاصق هذا لو سبورانج لاصق في لي بينول باغ ان بيديسال شغل هكا واحد الخط صغير شغل الرجل ديالو. Il porte un anneau mécanique servent à la libération des spores. Donc عنده anneau mécanique من كوتي قرينا هذه العام اللي فات بي في جوغ وين تلحق باش يليبيري لي سبور تاوعو شغل جاي مفتوح من كوتي فوالا يتفتح من كوتي. Alors les sores يقدروا يكونوا نو شغل ماشي مكوفريين ويقدروا يكونوا ريكوفرت باغ ان جوزي دونك هذيك القشره اللي كابابل يكونوا مغلفين ولا نو واذا كانوا مغلفين هذيك القشره اللي تغلفهم نقولوا لها لانجوزي. لا جينيراسيون كومونس باغ سبوروفيت تبدا بالسبوروفيت دوكا لا جينيراسيون. لا جينيراسيون كي فيان موراها سي غاميتوفيت. Voilà. Donc, عندهم un cycle digénétique. الأول sporophyte, deuxième gamétophyte. Donc, nous avons هاد الشيما. Bon, هذه la face inférieure du pinule. Voilà. هادو قاوريتهم لكم يعني. Alors, هادوما c'est les sores. وش داخلهم les sporanges. وفي chaque sporange كاين les spores. Voilà, normalement c'est bon. هذا l'anneau mécanique. وهذوما les spores libérés. Alors, هذيك la spore libérée qui تصرى la germination. واش تولي عندنا une petite lampe foliacée cordiforme شغل على شكل قلب fixée au sol. كيفاش تتفيكسا مع الأرض par des rhizoïdes.
دونك هدايا اللي يتفيكسا هذا لو سبور كي صار له لا جيرميناسيون ويتفيكسا مع لو سول بار دي ريزويد نقولوا له لو بروتال. هذا لو بروتال واش عنده il porte des archégones et des entéridies. Voilà. Donc c'est un gamétophyte bisexué. Donc هذه هي le cycle دوكا قلنا عنده cycle دي génétique. السيكل الاول سي السبوروفيت بلوتو ماشي السيكل ليتاب الاولى سي لي سبوروفيت والدوزيام سي غاميتوفيت اللي تجي موراها سي بور سا نقولو سي ان سيكل دي جينيتيك مي لا دومينونس دو سبوروفيت. داكور نوريكم لو بروتال. شوفوا هادوما لي زاركيغون هادوما لي بوينتيي لونتيريدي هادوما اللي تحتهم دي ريزويد وين يتفيكسا بهم في الارض. دونك هذا يبان اكثر اركيغون اونتيريدي ريزويد. سي ان بروتال. دونك بروتال بورتون لي زاركيغون اي لي اونتيريدي. الوغ لحقنا لا فان تاع لا فيديو لا فان تاع تي بي 2. ان شاء الله تكونوا فهمتوا. اذا عندكم دي كيستيون سقسوني في لاباج تاعي تاع انستغرام. ما تنساوش بارطاجيو لا فيديو مع لي زامي تاعكم. تشاو تشاو.